Bonjour tout le monde. Inch'Allah, on dirait une petite révision du module M06, programmation orientée objet et influentielle, à travers les exercices, étape par étape. Inch'Allah, on va la série numéro 1, l'exercice numéro 1. L'énoncé, qui dit écrire une classe statique gestion cercle en C# permettant de calculer la surface et le périmètre d'un cercle de centre O et de rayon R. Le programme affichera ainsi le périmètre et la surface du cercle pour un rayon fixé par l'utilisateur. Chaque exercice, on va voir les concepts de l'orientation. Donc, l'exercice en résumé, on va voir qu'est-ce que la différence entre classe statique et classe non statique. Donc, on va voir une définir le programme principal d'IANA. Donc, j'ai créé un projet l'exploitant d'objet. C'est exercice 1 de la série numéro 1. Donc, l'exercice, on va calculer le périmètre et la surface d'un cercle. C'est-à-dire qu'il s'agit de saisir le rayon. Donc, on demande à l'utilisateur de saisir le rayon. Double R égale C double verse entre parenthèses console point readline. Derrière un petit message de saisie. Le rayon. Une fois la saisie de l'Orient, je peux appeler une fonction qui permet de calculer le périmètre. C'est une variable qui va stocker la valeur de retour de la fonction, où la fonction suit sa calcul. Entre parenthèses, on va en paramètre le rayon. Donc, la technique, la transmission, c'est la technique de transmission de paramètres par valeur. C'est-à-dire le rayon, c'est la valeur qui va être transmise. On va de la colonne, on va devenir fin de mai. Fin de mai. En bas, on va définir la définition de la méthode de classe. C'est une méthode de classe entre parenthèses. Il est statique. Il est toujours statique. Et maintenant, c'est le public. Obligatoirement, c'est le mot réservé statique. Statique. Il retourne une valeur réelle. Donc, c'est donc le nom de la fonction, c'est calcul périmètre. C'est CTRL-V. Entre parenthèses, les paramètres formels. Double R. Qu'est-ce qu'il retourne ici? Il retourne, donc c'est retourne une expression. Donc il retourne deux fois math. Il existe la constante dans la bibliothèque math. La fonction de la classe math, c'est une classe statique, mais il est prédéfini. C'est-à-dire qu'il n'utilise que les membres statiques. Donc, étoile dorée. Oui. Donc, une fois la valeur retournée, je vais afficher le résultat de le périmètre du cercle et deux points plus P. Je vais arrondir la variable P. P égale la fonction qui n'est pas la classe math, mais c'est math.arrond. De la fonction, une fois qu'on a en paramètre le périmètre, ou qu'on a la virgule, qu'on a le nombre de chiffres après la virgule. Donc la valeur de retour va attirer deux chiffres après la virgule. Donc, le périmètre de même pour la surface, c'est-à-dire le même CTRL-C, calculer la surface, CTRL-V, je vais changer seulement P par S. S, le rayon donc le CS, c'est la surface, le CS, c'est la surface, de la surface. Une fois la surface calculée là, c'est-à-dire de la même façon, je vais définir la fonction
نفس الطريقه ندخل في وهنا غتكون هنا calcul surface. Calcul surface. Donc la surface c'est pi r au carré. C'est-à-dire il suffit de changer 2 par r. Donc calcul surface, c'est la méthode et les statiques, les deux fonctions statiques. كنمشيو بحال لونغاسي كنديفينيو لي فونكسيون ديالنا تحت من الماء. والبروغرام هادشي اللي فيه. هذه لا فيرسيون نيميرو 1. هاد التكنيك بحال لونغاسي كيما استعملنا مع في لونغاسي غنكزيكيتيو البروغرام ديالنا. On a une translation de langage C#. Donc C#, on peut résoudre le problème en utilisant seulement la technique VLC. On va saisir le rayon d'ailleurs. Afficher le périmètre du cercle et le périmètre du cercle. Donc il suffit de changer le message là. C'est la surface, c'est pas le périmètre. C'est la surface du cercle. Et j'exécute. L'affichage ديالنا غتعطينا le périmètre du cercle A et la surface du cercle A. Donc لاحظتوا معايا خرجوا لنا لي ميم فالور. دونك كاين شي ايرور هنايا عاوتاني جبنا بي ار او كاري بيناسيمات بوان اي اللي شنو. دونك لا سيرفاس درت اس عيط لا سيرفاس. دونك هادي سي كالكول سيرفاس. كونترول سي. هذا هو الديفو ديال هاد كوبي كولي. حدا راسك الديفلوبور ديما مع القضيه ديال الكوبي كولي. هادي الكوبي كولي ولكن يفو اتونتيف. دونك لو بيريمتر دو سيركل اي اي لا سيرفاس اي. دونك مازال عندي مشكل باش كيخرجوا بحال بحال. كالكول بيريمتر كالكول سيرفاس بي ار اس double P et double S, calcul surface. نشوفوا la valeur d'Orient, شوفوا تخرج بحال هكا. دونك هذه لا فيرسيون ديال لونغاسي. غنحاولوا نشوفوا كيفاش نصاوبوا ليكزيرسيس اون يوتيليزون لي كونسيبت اورينتولوجي. بمعنى خصنا نحاولوا نكريو اون كلاس ديالنا. واحد لا كلاس نسميوها مثلا جيستيون دي سيركل. نمشيو لهنايا ajouter un élément, ajouter une classe, on se met à gestion cercle. Gestion cercle. La particularité de la classe est que gestion cercle, puisque tu manipules de machin, tu vois, la définition qui est CTRL C, on va les fausses la méthode, fausse la classe. C'est-à-dire, la classe cercle, le contenu est là, il y a des membres qui sont statiques. Donc, pour la définition d'une classe qui contient seulement des méthodes statiques, c'est هنايا كنمشيو قبل من la classe وكنديروا لها هذا الموضوع c'est statique. La classe est statique. Donc, une classe statique, la définition est là, c'est une classe qui ne possède que des membres statiques. Faire l'exercice, je n'aurai les méthodes statiques. On peut trouver une classe statique qui contient des variables statiques et des méthodes statiques. Donc, là, puisque le contenu global de la classe, à la classe, à la méthode, elle est statique, ou la deuxième méthode, elle est statique. Et par conséquent, à la classe, elle est statique. ولكن شنو خصك دير؟ نمشيو نشدو هاد لو كود ديالنا هذا غنديروه اون كومونتير شيفت اف 10 غنديرو اكستري دو كود باش اونطوريو هذا بار لوكاج با بروسيسور. نجيو هنا نديرو فاس. دونك هاد لو كود ديالي لاحظتو معايا كومونتير. لاحظتو اون فوا بديت البروغرام ديال سميتو هذاك المورسو دو كود اون كومونتير جا هنايا دار لي سطر لي بالاحمر. شنو معنات هادشي؟ بين هنا كالكول بيريمتر حتى حطينا الكيرسيون شنو قال لك لو كالكول بيريمتر نيكزيست با دو الكونتكست اكطويل. علاش؟ لان هاد لا ميثود فين ديفينيها في اون اوتر كلاس. دونك بالنسبه ليه هو بالنسبه ليه ما كيعرفهاش. دونك شنو خصك دير؟ علاش كنسميهم لي ميثود دو كلاس؟ بمعنى ملي تكون كديفيني اون ميثود كي ستاتيك اون دور دو لا كلاس او اي ديفيني سي اوبليغاتومون خصك تمونسيوني هنا لا كلاس او اي ديفيني. لا كلاس اللي هي شنو سميت لا كلاس؟ هاي لا كلاس ميساج جيستيون دو سيركل. خصك تجي دير كونترول سي à chaque fois, à chaque appel, ce que dirait la classe point. On dit la classe point
Donc, une fois les exercices, Inch'Allah, on va les classes non statiques. Les classes non statiques, mais pas les classes statiques. Les classes statiques font les membres statiques. Par contre, les classes non statiques font les deux. On peut trouver des membres statiques et des membres non statiques. Donc, c'est ça. Parce qu'on a une fois tu as une classe qui est statique, ou la méthode est utilisée dans la classe, une fois tu as dire l'appel de la méthode, c'est obligatoirement mentionner le nom de la classe où il est défini. Donc, le calcul périmètre et le calcul surface sont définis dans gestion de cercle. Donc, une fois exécuté, on a le même résultat que précédemment. On a les deux même résultat. Ok, هادشي اللي كاين في هذا l'exercice. Donc, en résumé, le concept اللي بغيتكم تعرفوا في هذا l'exercice هو هذه القضيه ديال كاسكو سيك اون كلاس ستاتيك. حنا غنبقى نستعملوا بزاف. الا شفتوا معايا هنايا هاد لا كلاس ستاتيك، حنا كاينه حتى هي اون اوتر كلاس كي ستاتيك، مي هذه اللي بري ديفين. دونك الا مشينا درنا اف 12 درنا اف 12 على كلاس مات، لاحظوا هاد لا كلاس مات سي اون كلاس كي ستاتيك. شكون هما لي مونبر ديالها؟ لي مونبر كاع لي ميثود كلهم. شوفوا معايا هاد لي ميثود كاملين، كاع دي ميثود سون ستاتيك. راه ما يمكن تلقى شي ميثود دانستونس. شتو تري امبورطون. دونك لي ميثود كلهم فيهم سون ستاتيك. دونك هذيك سي بري ديفين. لا حنا صاوبنا اون كلاس ديالنا سميتها ستاتيك، دونك خص كاع لي ميثود يكونوا ستاتيك. سا مارش. ولاحظوا معايا هنايا لي بيتيز اللي ما بغيتكمش ديروا هو هاد لوغيون. عندك شي واحد يجي يدير لي 10.r 10.r بمعنى راه لوغيون سي اون فاريابل دانستونس. نو، لوغيون راه غير بارامتر فورميل، سيدير الي لوكال دون الي فيزيبل هنا. دونك هاد لوغيون الي ديتربي في هاد لاكور. دونك اون فوا عاوتاني كنديفين هنا، دونك هاد لوغيون اللي هنا الي ديفيني غير في هاد البلوك، سي با ان فاريابل دانستونس. دونك في هاد الحاله هذا لوغيون سي اون فاريابل لوكال. دونك هنايا اون فاريابل لوكال سي با اون فاريابل دانستونس. عندك واش يديروا 10.r. دونك هنايا اون فاريابل ستاتيك ولا une méthode statique ne manipule que des variables qui sont statiques. Donc l'orion في الحاله راه بحال شي variable statique، c'est-à-dire كاينه une petite mémoire هنا. عندي l'orion il est statique، c'est-à-dire الا كان l'orion égal à 2 je peux écraser l'ancienne valeur. ماشي بحال les variables d'instance autant d'objets créés que des variables d'instance créés. Donc نتوما باش تعقلوا كاع لي méthodes statiques، donc هنا il ne manipule عمرك ما تلقاو l'objet هنا. tout ce qui est instance، c'est-à-dire soit le variable d'instance ou la méthode d'instance، impossible. Donc, une classe statique ne manipule que les membres statiques. Les membres, mais les méthodes. L'exercice, on peut trouver une classe statique qui a des variables statiques et des méthodes statiques. C'est ce que vous savez faire. La séance, c'est une. On se retrouve dans la vidéo. Au revoir.